हरे कृष्णा। हम लोग आज प्रभुपाद की जो हरिकथा है उसमें से आज उपासना नाम की जो हरिकथा है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात है कि मेरे पास बहुत से मैसेज और बड़े दूर दूर से जर्मनी से जन मैसेज किए कि प्रभु सारे लोग तो हिंदी में बोलते हैं, आप भी हिंदी में बोलते हो, समझ में नहीं आता, थोड़ा बांग्ला बोलो तो समझ में आवे। ऑस्ट्रेलिया से भी मैसेज आया कि आप थोड़ा हिंदी बोलेंगे तो अच्छा रहे, बांग्ला बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, हिंदी इतनी समझ में आती नहीं हम लोगों को। और यहाँ के भी बहुत से लोग बोलते हैं बांग्ला में बोलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मैं चेष्टा करूँगा। तो इसके पहले तो हमारी चर्चा चल रही थी, इसलिए उसको समाप्त करके आज हम प्रभुपाद की जो कथा है उपासना नामक जो कथा उसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन बांग्ला में ही कोशिश करेंगे करने के लिए। और आप लोगों से प्रार्थना कि YouTube को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें, ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अगर सब्सक्राइब करते तो मुझे पता होता कितना होता। सुन तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए, बेल आइकन दबाने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सुनने के लिए कोशिश करिए, जिससे मैं स्नान यात्रा तक मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फिर YouTube पर डायरेक्ट लाइव कर सकूँ। इसलिए चेष्टा करिए आप लोग भी। मैं आज बांग्ला से ही स्टार्ट करूँगा, जो भी करूँगा, और शाम की जो हरिकथा है रात की तो मैं हिंदी में ही करूँगा। जय नित्रीला परिश्रम विष्णुपाद ईश्वर शिष्ण भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। उपासना, उपासना किसको बोलते हैं, उपासना के विषय में क्या हमारी धारणाएं होती हैं। सॉरी, मैं हिंदी में बोलने की आदत पड़ चुकी है, हिंदी में निकल रहा है। उपासनार কাকে বলে, উপাসনা কিভাবে করা যায় আমরা জানি না। আমরা যাই করি সেটাকেই আমরা উপাসনা বলি, लेकिन वास्तविक उपासना काके बोले मुख्य रूप से हमरा चेष्टा करियो ना, जानियो ना। ताई प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उपासना उपरे आमादेरके शिक्षा दिच्छेन। एदिके बोलছেন उपासना बलिले उपास्य, उपासक और उपासना, ये तीनटी विषय मने है। उपासना जो আমরা বলি তাকে কিভাবে মনে হয় তার বিষয়ে বলছেন कि उपास्य, उपासक और उपासना तीनटा जिनिस আছে। उपास्य मानेटा कि जार আমরা उपासना करी ताके उपास्य बोले, আমরা उपासना करी तार जन्य आमादेरके उपासक बोले। माझखाने जे वृत्ति आछे जार আমরা पूजा पाठ करी ओटाके उपासना बोले। साधन जेटा ताके उपासना बोले। ये तीनटी आमादेर मने है। तार विषये प्रभुपाद बोलছেন
निर्विशेषवादीगण पूर्वोक्त त्रिविध वैशिष्ट स्वीकार ना कराय ताहादेर क्रिया के उपासना बोले ना। जो जेटा निर्विशेषवादीरा कर्मी ज्ञानीरा योगीरा जा এই तीन प्रकार के जे वैशिष्ट आछे उपासकेर सेटा ओरा स्वीकार करे ना और से क्रियाओं करे ना और से रकम और ओटा के उपासनाओं बोले ना। कामना मूले कल्पित नाना देव देवी उपासकेर सज्जाय सज्जित हैया जे अनित्य उपासना प्रवृत्त हैया तहा वैध उपासना अर्थात आत्मा नित्य वृत्ति न है। बोलছেন कि कामना रूप जे नाना प्रकारेर कल्पित আমরা যে उपासना करी देवी देवतार तमाम प्रकारेर उपासना करी আমরা और प्रभुपाद बोलছেন उपासना सज्जाय उपासनार सज्जाय ऊपर আমরা सज्जित हुए जे अनित्य वस्तुर जे नित्य वस्तु ना अनित्य वस्तु जे देवी देवतार उपासना करी ओरा अनित्य आमादेर मतोई अनित्य नित्य नाय। जे देवी देवतार उपासना अनित्य वस्तुर उपासना करी हमरा ताहा की वैध अर्थात आत्मा नित्य वृत्ति न है। जेटा हमरा देवी उपासना करी देवतार उपासना करी सेटा वैध न है, सेटा अवैध आत्मार जे नित्य वृत्ति सेटा न है। सेजन्य गीता मध्य बोलছেন जे देवी देवतार उपासना करे हमारी उपासना करे परंतु अविधि पूर्वक सेटा विधि न है, आत्मार वृत्ति सेटा न है। এই জন্য श्री ठाकुर महाशय कीर्तन करियाছেন। সেই জন্য ঠাকুর মহাশয় তার উপরে কীর্তন করেছেন কি কর্মী জ্ঞানী মিছা ভক্ত না হব তাতে অনুরক্ত। কর্মী জ্ঞানী যোগীরা তাকে বলছেন মিছা, মিছা মানে মিথ্যা ভক্ত, এরা शुद्ध भक्त नाय ताके मिथ्या भक्त बोले ना हब ताते अनुरक्त तादेर प्रति अनुरक्त हब ना। आगे बोलছেন प्रभुपाद যাহারা अंतरे बुभुक्षु व मुमुक्षु एवं बाहिरे उपासकेर सज्जाय सज्जित ताहारा प्रकृत उपासक न है। যারা ভক্তিকামী মুক্তিকামী এইরূপ আছেন और बाहर থেকে उपासक रूपे सज्जाय ऊपर सज्जित आছেন ताहा शुद्ध रूप से प्रकृत उपासक न है, ओरा की नकल उपासक बा मेकी भेकी न भेग न मेकी उपासना कार्यटी ताहाई एखन विचार विषय। उपासना जेटा कार्य तार उपरे बोलছেন प्रभुपाद सेटाई एखन विचारेर विषय आछे। उपासना कथार अर्थ की, उपासना कथा अर्थ काके बोले तार विषय श्रीधर गोस्वामी वल्लभाचार्य सम्प्रदाय श्रीधर गोस्वामी श्रीमद् भागवतेर दशम स्कंधे द्वितीय अध्याय 37 श्लोके टीका है बोलছেন अथापि क्रियायाम उपासनादि लक्षणायाम तां प्रतियन्ति এই রূপ লিখিয়েছেন। উনি এইরকম লিখেছেন নিজের শাস্ত্রে नित्य उपास्य वस्तु भगवानेर प्रति नित्य उपासना जीवात्मा जे नित्य क्रिया ताहाकेई उपासना बा भक्ति बोले। बोलছেন
नित्य उपास्य वस्तु के भगवान, भगवान श्री कृष्ण के छाड़ा आर क्यों जगते नित्य उपास्य वस्तु नहीं। बाकी जतो आछे सब मृत्यु काले जावार आछे, क्यों जिंदा नाय से जन्य भगवान गीताते बोलছেন आ ब्रह्म पुनरावर्तन अर्जुन, हे अर्जुन ब्रह्मा पर्यंत मृत्यु आछे, तारो आयु आछे, सबार आयु आछे, लेकिन आमादेर आयु और ओदेर आयु मध्य अंतर आछे। ওদের কত বড় আয়ু, আমাদের কত ছোট আয়ু, এটা বিচার করার কর্তব্য। সেই জন্য বলছেন এদিকে কি নিত্য উপাস্য বস্তু ভগবান আমাদের, ভগবান নিত্য। যারা দেবী দেবতার উপাসনা করেন, অনেক রাগে দেখি আমরা, কখনো সরস্বতী পূজা, কখনো দুর্গা পূজা, কবি কাত্যায়নী পূজা, কখনো কোনো পূজা কোনো পূজা কোন পূজা লেগেই থাকে দেখি এদিকে। মূর্তি তৈয়ার হয়ে পূজা করবে, আনিয়ে গিয়ে গাছে নিচে রেখে দিবে, বিসর্জন করবে, গাছে নিচে রেখে দিয়ে পুকুরের মধ্যে ফেলে দিবে, নদীতে ফেলে দিবে, কোথাও না পাইলে রোডের উপরে ফেলে দিবে। তাকে উপাস্য বলে না, কারণ দেবতাকে আহ্বান করলে, যখন আহ্বান করব 3 দিন 2 দিন 1 দিন ওনারকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে তো ওই শরীরে ওই মূর্তিতে, তারপরে তাকে প্রাণ প্রতিষ্ঠার পরেও যতক্ষণ থাকবে, 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা বা 1 দিন মাটির যে মূর্তি থাকে তার শুধু একমাত্র 1 দিন পূজা হয়, 1 দিন শরীর ওর মধ্যে থাকে ওরা, সেই জন্য তাকে বিসর্জন করতে হয়। তাহলে কি প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে, তারপরে ওকে নিত্য স্থানে ছাড়তে হবে, মন্ত্র আছে বিদায় করতে হবে, বিদায় করে তারপরে তাকে বিসর্জন দিতে হবে। এর মানেটা কি? এর মানে কি ওরা নিত্য? দেবী দেবতারা যারা উপাসনা করছি আমরা, तमाम प्रकारेर मत छिन्ना आছেন, अरे कत कत देवी আছে, कत लोग আছে उपासना देखी আমরা দেখতে মূর্তি বানাবে এদিকে, কত রকম পূজা হয় এদিকে। কোনো দেবী দেবা দেবতা বাদ যায় না, তার উপাসনা এরা করে না, लेकिन ताके उपासना बोले ना, कारण कि तारा नित्य वस्तु नहीं। देवी देवता जतो आछे तारा नित्य वस्तु नहीं, সেই জন্য नित्य वस्तु যখন আমরা উপাস্য তার উপাসনা করব, নিত্য বস্তু তা নিত্য চলবে, তার নিত্য উপাসনা চলবে। সেই জন্য নিত্য বস্তু যেটা আছেন উনি হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। আর কেউ নিত্য বস্তু, তার মধ্যে আর কেউ নিত্য বস্তু না আছে না। সেই জন্য বলছেন ভগবান নিত্য, ওনার উপাসনা নিত্য, আর ওনার সেবকও নিত্য। এই জন্য বলছেন, সেই জন্য नित्य नित्य उपास्य वस्तु भगवानेर प्रति नित्य उपासक जीवात्मा, आत्मार जे नित्य क्रिया सेटा उपासना। जीवात्मा जेटा तार नित्य क्रिया की भगवानेर उपासना, नित्य क्रिया एटा। भगवान नित्य, आत्मा नित्य, तार जन्य भगवानेर जे उपासना সেটাও নিত্য। সেজন্য বলছেন তাহাকেই উপাসনা বলে, যে জীবাত্মার আত্মার যে বৃত্তি, আত্মা বৃত্তি উপাসনা, নিত্য বস্তুর উপাসনা, ভগবানের উপাসনা, তাহাকেই বলে
उपासना बा भक्ति बोला जाए। आत्मा जे वृत्ति ताहा देह मनेर अनित्य क्रिया विशेष है, सेटा बोलছেন शारीरिक और मानसिक जेटा अनित्य क्रिया ओटा विशेष रूप से न है, किंतु आत्मार नित्य वृत्ति उपासना कार्य देहेर साहाय्य कियत परिमाणे प्रयोजन। क्यों आत्मा तो डायरेक्ट सेवा करते पारे ना, तार जन्य शरीर की सहायतार जन्य ग्रहण करेছে, भगवाনের सेवा कर जन्य এই শরীরটা ধারণ করেছে, সেই জন্য কিয়ত মানে শরীরে প্রয়োজন আছে। শুদ্ধ আত্মা আত্মা ডাইরেক্ট সেবা করতে পারে না, সেবা করতে গেলে শরীরে প্রয়োজন আছে, তার জন্য শরীরটা সেই পরিমাণে ধারণ করেছেন। এই কার্যটি দৈহিক কার্য অপেক্ষা অনন্ত গুণ শ্রেষ্ঠ। বলছেন এই কার্য যেটা আত্মা যে বৃত্তি উপাসনা করছে দেহ দ্বারা, সেটা বলছেন প্রভুপাদ কি দৈহিক যে দৈহিক কার্য সংসারী লোক যেটা দৈহিক কার্য করছেন তার বিষয়ে বলছেন প্রভুপাদ কি অনন্ত গুণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেন कि এই শরীরের দ্বারা আমরা উপাসনা করতে পারবো, আর কোনো শরীরের দ্বারা আমরা উপাসনা ভগবানের করতে পারবো না। এই শরীরে ভগবানকে সেবা না করে, ভগবানের উপাসনা না করে দেবী দেবতা উপাসনা করব, তো শরীর তো অনিত্য, শরীর বেকার। কোনো শরীর ধারণ করলে কোনো ফায়দাই নেই। তার জন্য এই শরীরটা ধারণ যে করেছি, সেই শরীরের দ্বারা যে নিত্য বস্তু आत्मा नित्य आई शरीर द्वारा भगवान सेवा करे निले ओटे अनेक गुण अपेक्षा श्रेष्ठ। प्रभुपाद बोलছেন दिए उपासना मानसिक कार्य न है। प्रभुपाद बोलছেন যে उपासना भगवान जो उपासना एटा मानसिक कार्य न है कि मानसिक रूपे सेवा करे देव, सेटा नहीं। जेहेतु मन जड़ प्रसूत, मनटाओ कि जलेर द्वारा तैयार करा आछे, जल वस्तु द्वारा मनो तैयार आछे। वह संकल्प विकलात्मक उपासना क्रियाटी तादृश मन कल्पित है। जे मने द्वारा संकल्प विकल्प एटा करबो ना करबो करबो ना करबो जे उपासना क्रियाटी एटा बता रहे तादृश मन कल्पित न है। भगवान जो उपासना ओटा मन के द्वारा कल्पित न है, क्योंकि वो तो मन सब समय हमारे के करबो ना करबो करबो ना करबो एकदम संकल्प विकल्प मध्य फेले देय। तार जन्य बोलছেন এটা मने द्वारा क्रिया नय, এটা आत्मार क्रिया। आत्मा क्रिया हले शरीर तो এই शरीर पावा গেছে भगवान सेवा जन्य नित्य उपासना जन्य। এই জন্য সাধ্য বস্তু উপাস্য বস্তু ভগবান, আর তার সাধন যেটা আছে এই শরীরের দ্বারা আমি সাধন করতে পারবো, তার জন্য তাকে সাধক বলে। আর উপাসনা যেটা যার দ্বারা আমি উপাসনা করতে পারছি, সেবা করতে পারছি মাঝখানে, তাকে উপাসনা বলে। যে উপাসনা দ্বারা আমি সাধ্য বস্তু যেটা আছেন, উপাস্য বস্তু যেটা আছেন তাকে আমরা প্রাপ্ত করতে পারি, তাই শ্রেষ্ঠ আছে। বাকি मन के द्वाराও भगवान सेवा है ना। और गीताते भगवान बोले दिएছেন कि देवी देवता जो उपासना करे सेटा आमार अविधिपूर्वक उपासना, विधि নাই, আর সে ভগবানকে প্রাপ্ত করতে পারবে না। যে अविधिपूर्वक उपासना करছে, देवी देवता अनन्य उपासना करছে, সে ভগবানকে কখনো প্রাপ্ত করতে পারবে না। কারণ ভগবান বলে দিয়েছেন গীতাতে ওটাও। तो लाख उपासना करूक ना, उपासना कर कि भगवान के पिए जाबे, कर्मीरा कर्मे द्वारा भगवान के देवी देवता उपासना करছে भगवान के पिए जाबे, कखनो पाबे ना। ज्ञानीरा
জ্ঞানী দ্বারা ভগবানকে উপাসনা করছেন কি ভগবানকে পেয়ে যাবেন, তাকে উপাসনা বলেই না, এদিকে বলছেন ভগবান, প্রভুপাদ বলছেন এদিকে। এটা শুধু যে মুমুক্ষু আর ভুবুক্ষু মানে ভোগীরা আর মোক্ষকামীরা যেটা উপাসনা করছেন সজে সজে, উপাসক রূপে সজে যেটা কাজ করছেন, এরা প্রকৃত উপাসক নহে। কি বলছেন, এরা নকল, এরা বাস্তবিক উপাসক নয়। বাস্তবিক উপাসক থাকলে তো ভগবানের উপাসনা করবে এরা। সেজন্য শ্রীধর গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীধর গোস্বামী বলছেন কি বাস্তব বস্তু যে নিত্য বস্তু তাকে উপাস্য বলে, আর উনি হচ্ছেন ভগবান, আর ওনার নিত্য যে উপাসনা করে সেবক তাকে উপাসক, তাকে জীবাত্মা বলে। জীবাত্মা ডাইরেক্ট উপাসনা করতে পারে না, তার জন্য ভগবানের সেবা নিমিত্ত এই শরীর ধারণ করা আছে। এই শরীরের দ্বারা ভগবানের সেবা হতে পারে, তার জন্য শরীর। আমরা এই শরীরকে সংসার মধ্যে ফেলে দিয়ে আর অনেক অনেক অনর্থযুক্ত কাজ করছি, তার জন্য আমাদের অনেক অমঙ্গল হচ্ছে, মঙ্গল হচ্ছে না, অমঙ্গল হতে যাচ্ছে। এই শরীরের দ্বারা যখন আমরা ভগবানের উপাসনা করব, তখন বাস্তবিক রূপে আমাদের শরীরে মঙ্গল হবে, আমাদের আত্মা মঙ্গল হবে। আজ এতেই, আর কালকে করব। আপনারা কৃপা করুন যাকে আমি বাংলাতে শুদ্ধভাবে করতে পারি। আপনাদের প্রার্থনা আমাদের যে চ্যানেল আছে ইউটিউব চ্যানেল, তাকে সাবস্ক্রাইব করুন, বেল আইকন দবাবুন, প্রেস করুন, আর বেশি বেশি কথাটা শ্রবণ করার চেষ্টা করুন। এটাই আমার অনুরোধ আপনাদের से। আর পেজকে ফলো করার চেষ্টা করুন। আর এক প্রার্থনা, ফেসবুকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাবেন না, আমি লজ্জিত হই, কারণ কি অলরেডি ফুল আছে। আর কেউ अगर ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাবে আমি অ্যাকসেপ্ট না করতে পারি, তো লোকে মনে দুঃখ হবে। তার জন্য আপনার পেজ ফলো করবেন, ইউটিউব সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকন প্রেস করবেন, হরি কথা শুনবেন। হরে কৃষ্ণ।